Vala Raja, pošto odavno nisam snimao ništa, odlučio sam da nastavim snimati svoje vlogove i da nastavim pisati priče. Što sad snimam? Pa odlučio sam danas, ali eto nismo znali da će biti tako zanimljivo za snimanje, pa eto, da ukratko kažem što se desilo. Prošli put kad smo dolazili u Poljsku, išli smo kombijem, obišli smo 5 zemalja, putovali 2-3 dana. Došli, niko nas nije dotrkao. U vrijeme korone, niko nam test nije tražio. Usput imali udes na autoputu. Izašli nas, 6 iz auta, čovjek se prepuni, nije zvao u policiji, bila guža. Otišli, nismo platili, jel, sve super divno, krasno. Ovaj put, sve naopako. Prvo, došao iz Portugala, ajde nekako sam ja šljegu došao, moja ekipa koja je dolazila sa mnom, prvo znate, nažalost to je tako, leti imali smo 2 pokrivene cure koje su baš bili diskriminisane na aerodromima i pokušavaju valjda da ih prepadnu, one fine, krasne, divne, pa sve kroz smije rješavaju, jel. Pa onda slete u Varšavu, pa slete u Žešov i onda naravno taksa im uzme 80, koliko je 80, nebitno, ovih zlota, jel, zlote su negdje oko 4,5-5 marak, u eurima, jel, to dođe do nekih možda koliko 10-15 eura, sve zavisi kako se mijenja, kad više ba čovječ, 20 eura, jasno, znači sad nama koliko je izašlo, nama je izašlo sad 9 eura. Uglavnom, i eto, onda zakasnije s tim taksom koji je naplatio, koliko je naplatio na autobus, onda ja u 3 ujutro odem po njih autom, dragi moj ljud, pa ne moći ostaviti, da se mrznu na stanci. Zamislite, na stanci, to je znači, ko izbjeglice iz Ukrajine došli, i prošli put je bilo pretprošli put, koji je bio više puta, nego sam bio puta u Poljskoj, zaboravio sam šta se kad desilo. Prošli put kad smo imali 7 ljudi, isto su bili za kasniti, pa smo u njih išli u 1 ujutro, isto su bili izbjeglice iz Ukrajine. Bili smo na tom treningu tu, 7 dana, prošlo sve super, I evo sad kad smo se vraćali, krenuli smo za Antaliju, čarter letom i na aerodromu. Prvo, ništa ne radi, sve što radi to ostavi za rentakar, jel, nijedan restoran, ništa, našli smo neku malu kafanicu u ćošku, nešto popiti kafu i krenuli, jel, da prođemo za Antaliju i onda je, da se ne izražavam, pašu i kontrol, prođem ja normalno, koliko je to normalno, malo za gledanje, brada, jel, selam alejk, to. I tako, Lamija, ne znate, stavit ću sliku njenu tu čašak, evo će biti slika njena, da znate ko je Lamija. Prvo se ispitivali nešto, pa je gledali to, i eto kao izađeva policajka, traži meni pasoš. I uvedoše nas u neku sobu, sad smo mislili da će nas gule, ali eto, pokušali da nam ne nađu pečate gdje smo i kad smo ušli, ali pošto mi znamo gdje smo ušli i kad smo ušli, nismo mogli da nam nađu. Žao mi je što Poljska zemlja se tako ponaša prema muslimanima, ja znam da nisu on svi takvi, ali osjetiti bilo kakav stepen diskriminacije, zato zbog vjere ili bilo čega zbog izgleda, nije baš lijepo, tako da eto, malo sam zanadio, a ovi moji poljski prijatelji, kad ovo čuju, nek se žale tamo, nek traže ljude koji rade na aerodromima i policajce, pa nek ih malo pricnu, jel. Eto Marek, ako čuješ ovo, nije do tebe, ti si pravo dobar čovjek, ali vidiš kako nas maltretiraju ovdje, nisi izborio za nas. I tako, eto, to je jedna pričica mala koja sad desila, morali smo da podijelimo s vama. U jednom, neću imati videa veća od 5 minuta, tako kad budete gledali znate da će do 5 završiti. Pa ako ne završi, isjećemo ga nek bude ispod 5. A više o svemu možete čitati, ili manje o svemu, manje ću pisati, više ću pričati. Na www.ismail.ba, tu ćemo nešto vidjeti neke priče. Možete već naći sad neke, a od sad pišemo malo više, vraćamo se retrospektivno na neka putovanja i koristim ovaj iPhone za snimanje. Pošto samo zato se koristi, ja ne znam ko iPhone koristi za nešto drugo. Ćao! A ono što je posebno zanimljivo jeste da smo kupili kartu direktno za Antaliju na kiwi.com ili Skyscanner mogli smo preko nekog uzeti, ali na stranici kompanije Corendon,
kako god se zvala kompanija, mislim da je neka turska kompanija, ne postoji let Žešov, Antalija, znači ne postoji aerodrom s kojeg oni leti u Žešovu. Tako da sam ja prije dolaska pri kupovine karte zvao 10 minuta aerodrom, odnosno Koredon kompaniju u Turskoj, nikom se nije javilo, bilo ono dva kola odigrao i ništa. Zvao onda u Poljsku isto, Koredon, nikad se niko nije javio, jel? I na kraju sam morao zovem aerodrom, odnosno zvao sam, pokušao zvati Kiwi, dobio sam Kiwi direktora, jer Kiwi nema kontakt telefona, samo kroz mailove. Zvao sam Skyscanner, javio se neki Indijac koji je rekao, ma mora to da ima ako ima kod nas na stranicu. Da opet ne možete kupiti let, a da nema na stranici, ali nema aerodroma. I kao zadnja solucija je bilo da se nazove aerodrom u Žešovu i da se pita da li ta kompanija leti, jel, za Antaliju. Oni su rekli pa leti nekad ne leti, nema stalno, tako da evo, do samog dobijanja boarding pasova nismo znali postoji li kompanija ili ne postoji, hoćemo odleti ili nećemo. I eto, prešao sam 5 minuta, 6 sam prešao. Morao sam da ispričam, to mi sad naumpalo da nisam rekao prije, pa sam se morao vratiti, pa ću dodati ovaj video na onaj prvi video da ispadne jedan video. Eto, toliko i uvijek nemojte uvijek nemojte, kakva je to rečenica, uvijek nemojte. Nemojte da vas bude brsko, da se potrudite oko sebe, da nazovete, da pitate, da iskoristite svoj mozak, da se snađete, a ne da se odmah odustanete, da se nešto brinite. Eto, odo vježbaj gramatiku. Ćao. I evo, naravno, avion kasni, nikad nije na vrijeme, ali zato zalazak sunca, ludilo, evo, to je ta kompanija koju ne možete naći na internetu, a ima letove, tako da, evo, da znate, uglavnom Koredon, to je turska kompanija koja leti iz dosta gradova, ali pretežno charter letove, tako da, od sad sve znate. A kako izgleda aerodrom u Antaliji i mjesto gdje se kupe koferi, evo ovako. Milijardu ljudi na jednoj traci. Nikad nećemo naći